ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатиё хубай духтарако нигоҳ кунед. Иқаи пекои хушрӯмадай дар бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳафтум дарвоза на ҳафтум дарвоза сеюм қатор ипекора фасониша бинен. Нархошон беҳтарин нархай 550 сомон. Ин амҷа каддо меша ки мегирен тамошобино. Ина моделои новинка 550 сомон. Мана и вариантчам ҳастай чанд фасон ба ҳама намуд мисол синусо ба ҳама намуд размер анамхе ипекои фасон овардан 550 сомон. Танада бинем бо чихе хушрӯай. Мана размеро ҳамаш ҳастай маҳкамаки хушрӯ кушод. Касе ки мехоҳад ки ба сеиста хушрӯиста партофта иста марамад биёен. Инаи кори дастӣ дора бо ям духтаракои азиз хоҳен агар ки рӯтон сафед шава бе доғи рӯ бе маршинка гладки ранги пластмаси фасон шава, пас инами хоҳарак бинависен шумора бо ширкати Атоми шинос мекуна. Корейская косметика яй беҳтарин маҳсулото дора духтаро, чи барои маршинка, чи барои доғи рӯ, чи барои мисол афтидани мӯи сар. Инчунин ҳар хела биодабавкаҳо дора барои саломатии мо ки беҳтаринанд. Инчунин духтарако коргар дар кораи ширкат шумо метавонед ки дар хона нишаста харид накарда соҳиби маош бигардин. Дар инҷа хариди беҳуда нестай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед тамом, вале ҳар 2 ҳафта маош мегирен. Инами чекҳои маошҳои духтарои тоҷики мояй ба наздикӣ дар Тоҷикистонам кушода мешава ширкат. Барои ҳавай духтарако нависен регистратсия беплай, обучения беплай. Шумо аз звания намеафтен. убале ки шумо мекунен духтарако аз убали шумо намесӯза. Хулас ҳам ширкат беҳтаринай, ҳам маҳсулотош беҳтаринанд, ҳам условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай. Марамад инами хоҳарак да бинависед бо маълумоти бештара аз хичон мегирен. Чӣ тавре ки гуфтум хариди ҳармоҳа нестай, хариди мисол маҷбурӣ нестай, хариди дигару нестай. Барои авай дер накардан нависен духтарако. боварӣ дорум маъқултон мешавад. Хеле нархша ана инам ҳама хел нархш дар анами нуқтаи савдои заррин духтаро доставка доранд, чи дар дохили Тоҷикистон, чи берун аз он, яъне Русия ҳам доставка мекунанд. Ана баданаи моделёша бинен инош чампо ино подкупра тайёршудаги будай 300 сомон то 60-62 размер ҳаст. расветка дора. марҳамат духтаро Россиям доставка доранд. Мана сета расветкаи фасон. Агар шумо дар навор хушрӯ надида бошен, пас нависен шуна бо хушрӯ када суратошуна мепартоянд. Ба ҳазур метавонанд ки тамошо карда интихоб кунен. ана баъд ипекои глянцевиам овардиян. бинена духтагиш хушрӯ нархиш чанданд? 300 сомон тамошобино. Мана каддо меда дар корай. Ина глянцеви ипеки духтаги 300 сомон. ана и модело чанд сом? Королевский бельмандо духтаро. Мана инош вишивка дора, инош нигиндор. И 400 сомон. ана и модело бошад 300 сомони. мана беҳад хушрӯчанд. аичи инами 220 сомонара духтаро бинед. ҳамирама шумо да 1300 сомаша нишон додагим. иҷада боша пашиви Дубай бромадай 220 сомон. анаи доингак боша иамам хевай дора попур дора 120 сомон беҳтарин нарх. 150 сомон беҳтарин нарх. ана баданаи модела ҳозир бо танадам нишон метим. ин моделша бинен хушрӯа расветка дора. нархш чанд сомайра? мана 250 сомон 6-7 ранг дора. қафошам нишон чен. мана нигоҳ кунем кушотаки хушрӯ места скромный вариант каседа дар корай. мана расветкаҳош материал обда намедромадай духтаро. ба ҳазур метонен ки размерои хитона омада интихоб кунен. доставка доранд. тамошобино доставка куҷое хоҳен нависен. баданаи белмандоошона бинен хушрӯа и моделш. нархш чандай? 220 сомонай то размери 58 ҳастай 60 мепуштагида мешава. ина бинен 220 сомон то 58-60 размер бидай. мана белмандо
нархшам нархи беҳтарин духтарако. Марамат нуқтаи савдои зарин биёен ҳастай. Ана баъд абайяҳои спорт стил. Аз ин чандта расветкаи бори навинка, бори тобистона. Ина оз моделдаям нишон метам. Бинен чӣ хел хушрӯ меса танада. Нархш чандай? 350 сомон будай. Марамат ина каседа дар корай. Бинен чӣ хел хушрӯа. ай 38 то 48 турецкий мешава. Турецкий тоза. Ана обда намедроя пат наметия. Ана баъд бо як модели дигара ҳозир нишон метием. Ира бинен. И барои ягон ҷо рафтан варианти зури зур. Турецкий нархш чандай? 350 сомони ай. Ина ҳозир светкоша биненда духтаро. Размерош чӣ хелан? ай 38 то 48 размер ҳастай мана. 48 турецкий яъне 56 54 хидмон мешава духтаро. Баҳаз зур нависеншона размеротонам меёбен. Ана баъд инаи ранги сиё. Сиё мепурсанд бисёр духтаро. Паплинакошон материалошон паплини ғавси хушрӯа. Паплине чим чихая материали фасон. Ха, Мадина будай материалош. Ана иша бубинен. И чандай? И духтуш бодига хес 350 сомон. Абаяи спорт стил. Мана фасонак места. духтаро агар наворда хушрӯ надиден, кадомеша ки мехоҳен, шумо нависен шона суратя мепартоян, бо тамошо кунен. Ана баъд ина яке ҳози нигиндор буд ку духтаро танада бинен чихе хушрӯ, ина остинаш, ина аз қисми қафо украшения бо. Ина размери ҳама майдаша ҳози моделда нишон додем, размери калонам ҳастай. Ана баъд иёра бинен. Ина инаи платьёи ягон ҷо рафтанак туй вечерни нарядо. А кабута чанд каден? Кабут диден 180 сомон. Анаи сери чи? Мана ин серишам хушрӯй аст ки 250 сомон. Бери ментам мепушен танада хушрӯай. Инаира диден 250 сомон кардагият. Хушрӯ. Абая кирта шарф 280 сомон. Ина диде киртош остин дароза дига чикатиам мепушен. 350 сомон бо шарф доранд духтарако. Инаи вариантам хушрӯа. И чанд сом? Инаи киртаям хушрӯ 300 сомон. Баъда наи двойкора бинен. Қафасоне аст ки арганза. Нархошон чандаи двойко? нархошон 300 сомонай. ҳози манекендам хушрӯ када нишон метиен. баъзур бинен истиёша бинен чихе фасона. И барои ягон ҷо рафтанам фасонай мана. Мана ҷудогонаям гирен мешава. рубашкаш 150 сомон, юбкашам 150 сомони. Мана двойка якҷоя 300 сомони. Ана баъд бо як киртаи фасони дигар ҳози моделда нишон метем. Ина намудай. Ира бинен. Ира ҳам материалошон хушрӯай саб букакай. Мана моделда бинен чихе хушрӯ метова. нархи чанда ира? 300 сомонай. Мана вариантои беҳад фасонаки хушрӯ аҷоибот 300 сомон. Ира материалш ҳич намешава, на обда медроя, на пад мезана, на рангш дига мешава. Беҳтарин материалай. ҳам ҳози метонен пушен, ҳам дар тобистон. Ана баъдан духтарако дубайски паплинора киртапочои вой машқ киртапочои фасонша овардан. нархшон чандан? 150 сомони. Ира бинен. И рангорангира бинен чиқа хушрӯ. То 56 размер ҳастай. Мана чӣ гуле ки дар корай тона чӣ ранге ки дар корай меёбен. марҳамат бо биёен ай пеш бинен. Ира бинен варадникдорои хушрӯ омадай киртапоча бо варадникошон хеле вай дора диден нигиндора 150 сомон. инам сангошон сангчои тоза хамелён. ҳамаи ино кирта почаян. То 56 размер ҳастай. ишам хушрӯа вайш рангошона ба аҳамиятин ярки хушрӯай. ана баъд бо двойка духтаро инаи вариантои бенигин мепурсан. ана ёям хушрӯан. двойко давашни варианти сабукак 150 сомон будай.
تا 56 размер هست. اینا دیدین نرخش بهترین نرخ 150 سومون. اینا رسویدکای بالاش ببینین چقدر رسویدکای خوشرو انتخابی خیلی زیبا متریالی فسان متریال کوش هوزی ای پیش نشوندیم ایش پاپلینا ایش باشه اینم خواه سبوکا کاستو هم خیلی منه دخترم فسانه размерش چه خیلیه؟ 46 تا 56 размер است لیکن تقریبا تو همیشه است همیشه یو размер برای نگاه کنن چه کشته کشته دختگی خلاص یک بار دیگه بختون بیاین ای پیش بختون تماشا کنن بینن بعد میتونن که انتخاب کنن انا بعد این اکرتا پوچه کورا بینن پدرسکوویو خشتوچه اینو پد نمیتن ابدا نمیدروین اینا ازورا کشون کتی نرخشون چندن؟ 180 سومونای ای 42 تا 48 размер بشوه ای گلکش هم دیدین چه نیجنیه همش خوش رو برایم دخترکا برایم نورسا بهترین و یای وریانتن منه ماتریالاشون هیچی نمیشون دخترکا سبوکک میپوشن فرزندای شما بیاین با نمی نقطه سودای زرین براشون اختون تماشا کنین همین چی نمود کرتایی که مخلایتونه درجه پیدا میکنین همه نمود وریانت دارن چی وریانت های ویچرنی چی یجدنیونی خلاص چیزی که در کورای هستای انا از یک کرتره در مدل نشان میتیم ویچرنی ابرز آخه همین خوش روی ایره بینینی هم که ای پیش فسان دخترکو نرخی چنده؟ ارگانزای نرخش 450 سومونی قفسان منه بای داره پتکلات داره محکمه که خوش رو منه این رسویدکش بوده یا نوز رسویدکاش هم نشان میتم منه رسویدکاهاش دخترکو آستیناشون عجیبات رسالکا بیا ای دخترها اهمیتین پتکلات داره آستیناش نمیتوه خچم کرده نمخه محکمه که تا پایان پتکلات داره اینا بری میشک میشوم پوشین خواهیم بری میشک میپوشین خواهید میشک دار میپوشین من وریانت خوشروی هست که عجیبات نرخشم نرخی خوبه مرحمت کسی در کورای بیاین ای پیش بینین دخترکایی که همین کاردیگان پرسته بودن مرحمت تورецکی نه کاردیگانای تورецکی همه رسویدکاش اومد بهت خوش رو چه تنها ببینن چه فسان میسته نرخش 250 سومونی انا می پیش زرین بیاین حتما انا مینا را با نرخای خوب پیدا میکنین دست افکنیز دوران به حضور میتونین نویسنشون چی در روسیه چی در داخل همین تاجیکستان شما نویسنشون که جای خواهن دست افکتون میکنن من بینه رسویدکاش با چه فسان نکن اینا تنها ببینین چه خوش رو تابستان دم از بالای کرتای پاپلینا میپوشن اینا سب بوکا کن من مرحمت اومده با بینین